السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام، پیارا کلام، محبت بھرا کلام۔ نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ بہت ہی شاندار کلام ہے، محبت بھرا کلام ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ 22واں پارہ، اس میں ایک آیت آتی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ تو اس حوالے سے اس نعت میں اس طرف اشارہ ہے، تو ہمیں بھی ہر وقت چاہیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری حاضری بھی ہوتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ایک واقعہ آتا ہے کہ جو فرشتہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتا ہے تو اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی، اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور جو مسلمان بندہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یا کسی اور ملک میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کا درود شریف پڑھا ہوا اچھی طرح خوبصورت انداز میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور نام لے کر بتاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں شخص اس نے آپ پر یہ درود و سلام بھیجا ہے۔ اور جب بندہ روضہ مبارک پر خود حاضر ہو جاتا ہے تو وہاں اگر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اور میرے اکابر علماء کا ایمان کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے اور آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات سرکار دو عالم آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال مغفر موجودات سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں۔ تو ناظرین، آؤ ہم بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں۔ اور
مہربانی کر کے ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ پوری انسانیت ان خوبصورت کلام سے مستفید ہو سکے۔ ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے، کہتا ہے اللہ دیاں ضرباں لائی جا، اللہ دیاں ضرباں لائی جا، تے جویں من دا یار منائی جا، تینوں میں اکو کم دی گل دساں، سونے تے درود پچائی جا، تینوں میں اکو کم دی گل دساں، سونے تے درود پچائی جا۔ آؤ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیاں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جگیے کے رہن لئی مدینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جگیے کے رہن لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، بندہ رج رج کے تکے، بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، چرچے تیرے حسن دے زمین آسماناں تے، چرچے تیرے حسن دے زمین آسماناں تے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کہتا ہے کہ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، تو میں بیٹھا تھا اور
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे पास तशरीफ फरमा थे। मैंने एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा और फिर चाँद को देखा। वो कहता है कि मैं ये अंदाज़ा लगाने लगा कि चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर वो किस नतीजे पर पहुंचा? वो सहाबी कहता है, रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा, मैं एक रात डिठा मुहम्मद प्यारा। रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा, मैं एक रात डिठा मुहम्मद प्यारा। चन्नू 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोवां नू वेखां दुबारा दुबारा। रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा, मैं एक रात डिठा मुहम्मद प्यारा। चन्नू 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोवां नू वेखां दुबारा दुबारा। वो किस नतीजे पर पहुंचा? वो कहता है, पर खुदा दी कसम चन मध्यम दिसावे, सोहने मुहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आवे। चर्चे तेरे हुस्न दे जमीन आसमाना ते, चर्चे तेरे हुस्न दे जमीन आसमाना ते। दुम तेरी मच्चीए सारियां जहाना ते, दुम तेरी मच्चीए सारियां जहाना ते। किते जलसे ने ते किते नात खानियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। और दोस्तों वेख लो मिराज वाली रातें, दोस्तों वेख लो मिराज वाली रातें। रब नाल सोने दी होई मुलाकाते, रब नाल सोने दी होई मुलाकाते। उन्ने मनिया ते इन्हां ने मना लिया, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। बेलिया हुजूर दियां महफिलां सजाया कर, बेलिया हुजूर दियां महफिलां सजाया कर। बेलिया हुजूर दियां नातां सुनाया कर। दिन राती आका ते दरूद तू पुचाया कर। बेलिया हुजूर दियां महफिलां सजाया कर। दिन राती आका ते दरूद तू पुचाया कर। घर रहन गियां सदा खुशहालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। घर रहन गियां सदा खुशहालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां।
आखिरी जुमला बड़ी मुहब्बत ते प्यार वाला जुमला। और पाक कुरआन दियां हरफां नूं वेख लो, पाक कुरआन दियां हरफां नूं वेख लो। सूरतां नूं वेखो या के सतरां नूं वेख लो, सूरतां नूं वेखो या के सतरां नूं वेख लो। जिवें आका दियां जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। और यूसुफ नूं वेख कईयां उंगलियां कट्टियां, यूसुफ नूं वेख कईयां उंगलियां कट्टियां। आका दे दीवानियां ने जानवर सट्टियां, यूसुफ नूं वेख कईयां उंगलियां कट्टियां। आका दे दीवानियां ने जानवर सट्टियां। ओ जान सारा ने शहादतां पा लईयां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां।